Man fɛn bɛ n'i b'a la k'an lamɛn nin wagati na Énergie FM ale sanfilana ani Énergie TV minnu b'a la k'an lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi an bɛna kuma min kan an b'a yira k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ kɔni b'a la ka gɛlɛya ka taga fɛ kosɛbɛ gosikaw fɛ yen nɔ an b'a yira k'a fɔ Faransi finitigilakaw minnu bɛ yen nɔ k'u ye yɔrɔ di i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw ma Mali ni Faransi cɛ a ko ɲɛ u ɲɛ b'a la cogo di an bɛ wagati min na i ko sisan n'an bɔra yen nɔ fana an b'a yira k'a fɔ hali bi o cogoya kelen bɛ sen na Faransi kunnafoni di bon fila minnu bɛ yen nɔ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ RFI ani France 24 ye u kɔni ka datuguna Mali kɔnɔna na Mali jɛkulu belebeleba min bɛ yen nɔ cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka kunnafoni di ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ka baara ɲɛsinnen don ka kunnafoni di ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la Mali kɔnɔ a bɛ f'o ma ko haki olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ bere ta k'a da RFI ani France 24 kun an bɛ tila ka na an da maga o la wala san n'an bɔra yen nɔ fana an b'a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaa Choguel Kukala Mayiga an b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔni tɛmɛna wasadenw ɲɛkɔrɔla na a ka tɛmɛ ni senfɛ wasaden dɔw bɛ yen nɔ n'o olu daminɛlen kun don u la wasabulon kɔnɔna na kuma tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ olu de ka kuma cayalen bɛ kunnafoni di sow kɔnɔna na an bɛ tila ka na an da maga o la yala o ye a ko kɛcogo ye wa nin bɛna kɛ an tagabolo ye ka kɛ ni bidon ye kunnafoni dila minnu bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔna na o ye Amadou Diallo ye Amadou Diallo an b'i fo dan tɛ foli min na n yɛrɛ b'aw fo dan tɛ foli min na Énergie filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli don bɛɛ lajɛlen ma ka sunkalo bantɔ don ka foli di ɲɔgɔn ma Ala ka sunkalo wɛrɛ yira an na amina yarabi Ala ka san caman seli yira an na amina yarabi an ka fêter kɛnɛya la an ka fêter lafiya la an ka fêter sankɔrɔta la jamana Ala ka kɔlɔsuma amina yarabi Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ami Bakari Kulibali Jigaba Bakari kun tunna dɛ o tun kɛra salamu alaikum wa alaikum salam i bisimila an b'a i jara an ba ayiwa Musa a daminɛna cogoya min na Jalo fɛ an bɛɛ bɛ taa o sira kelen kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an ka sanw caya amina yarabi an bɛ sama-sama foli bila kan si Maliden kelen kelen bɛɛ ma fɛn o fɛn b'an lamɛn fɛn o fɛn b'an filɛ o kɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo fana ka dugawu kɛ fana Énergie TV Énergie FM an mago bɛ min na Ala ma o sabatira halisa an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala m'o sabatira ni Ala ta in bɛ bɛn amina yarabi aw bɛ baara min na jamana kɔnɔ a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye kunnafoni di baara ye jamana mago bɛ nin de la ka jamanadenw bilasira sabu adamaden ni farisogo bɛ balo dumuni ni fiɲɛw la hakili balo wɛrɛ foyi t'ale la fo kunnafoni ɲuman sɔrɔli o baara kɛli ma nɔgɔn baara min don i bɛ se ka giliser kuma bɛɛ kunnafoni di la ni i dun tɛrɛtɛra a kɔnɔ dɔrɔn awa an bɛ tile min ko bi i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la ka sɔrɔ yɔrɔ la min man di ye i tɛna k'i yɛrɛ sagola yɔrɔ min na Ala ma an kisira o ma Ala ka san caman jira an na ka sababu an ka baara in ma nɔgɔ i bɛ ɲuman ba kelen kɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya ni ye bɛɛ bɛ kulo ni ye bɛɛ bɛ waso ni ye mais n'i ye fili kelen kɛ n'a bɛ kɛ depuis Ala y'i da i ma deli ka ɲuman kɛ kunnafoni di baara ma nɔgɔ o de kama Jalo b'a fɔ cogo min na bɛɛ man ka kɛ bɛɛ man ka kɛ walasa i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya mun na an b'a daminɛ min na an b'a yira k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ walasa Faransi finitigilakaw olu minnu dagalen kun don gosi kɔnɔna na u kɔni ye gosi tile di an ka jamana finitigilakaw ma tile damadɔ o kɔfɛ tuguni a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni su yera dingɛ kelen kɔnɔna na ni a bɛ f'o ma ko charnier dɔw b'a fɔ a ma ko fosse commune walasa an b'a yira k'a fɔ o kɔni kɛra fɛn min ni a kuma cayara kosɛbɛ an y'an da maga a la yan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana marabaaw olu fana kumana ka kɛ ni a walo ye walasa an bɛ taga Bakari fanfɛla na Bakari gouvernement ye communiqué min kɛ ka kɛ ni Faransi b'a la ka wale minnu ta an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ e ye mun de faamu a la fɔlɔ bon gouvernement ka communiqué moi je crois que c'est important parce que jamana kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen i kana jamanadenw to kunnasiri kɔnɔ ni maaw to kunnasiri kɔnɔ u t'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ mun de kɛra e yɛrɛ ka version de fɛn ye mun ye i ka miirila ye mun ye ko minnu kɛra i ka ɲɛfɔ maaw k'a faamuya je crois que gouvernement ka kunnafoni bɛ tali kɛ o de la maaw k'a dɔn mun de kɛra tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔnɔ maintenant i ka kuma kɔni ko gɛlɛya Mali ni Faransi cɛ gɛlɛyara tuguni ka taa fɛ oui parce que wajibi de don bi munna Faransi bi a ka intérêt de nɔfɛ an furadama bɛ nin kuma kelen de fɔ yan k'a fɔ Faransi ka kɛlɛ bɛɛ ye a ka intérêt de nɔfɛ la ye donc o intérêt ɲinini Faransi ti maa si ɲɛda filɛ o la a ti maa si ka taabolo filɛ o la a b'a ka intérêt dɔrɔn de lajɛ parce que n'i ye Mali ni Faransi cɛ gɛlɛyali jateminɛ fɔlɔ ye mun ye i b'a dɔn k'a fɔ
France tara nga tali min do ama u fe ko tɛ donc n'a ma ya kan bita an bɛ fɛn kɛ fɛn min ni aw ti ɲinɛ a kɔ an bɛ se ka bɔ France o de posture ta u y'o taabolo de ta ka yira an na u ka kɛwalew la o fɔlɔ ye mun ye jamana min n'a fɔra ko a ta ye a yɛrɛ ye tiɲɛ don aw ko aw welela an sɔnna maa dɔ tun bɛ waati ale ma se k'ale bɔ sini k'a fɔ an ɲɛna aw welela cogo di n'o ye Jɔnkunda ye malheureusement parce que wele jogo yɛrɛ an ye k'a fɔ an ka fanga ɲɛma Choguel ale y'a yira k'a fɔ ko wele jogo in kuma b'a la k'a fɔ mais anw ka jamana yɔrɔ la yɔrɔ mun ni a kan ka sɔrɔ yen a t'o yɔrɔ si la mais pour que k'a ye f'i ka taga Faransi olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔlɔlɔ sira voilà olu ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ n'olu ka site wa yira ko jɛlen tɛ voilà donc n'i ma taa Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔlɔlɔ siraw kan e ti foyi sɔrɔ ko in kan an Mali yɛrɛ présence ni taara o kɔnɔna la Mali yɛrɛ sɛbɛnbaw ka jamana yɛrɛ kunkanko sɛbɛnbaw kan ka bila yɔrɔ minnu na n'i taara i ti foyi sɔrɔ o welecogo kun kan donc hali n'i y'a sɔrɔ welecogo ma yan maa min kan k'o lajɛ o balolen bɛ o ti fɛn fɔ an ye a bɛ i n'a fɔ a y'a kanu ka san'a y'a kɔnɔ a t'i da maga la ka fɛn fɔ malidenw ye o gɛlɛya bɛ n'o ye Jɔnkunda ye mais o bɛɛ n'a ta i nana i yɛrɛ y'a ɲini tuguni ka fɔ k'i bi taa parce que a kun ka di an ka don da min fɛ u kun degelen bɛ min na o fana ye tiɲɛ dɔ o kan ka fɔ bi an ka fanga minnu nana kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ko k'olu ye démocrates ye a fɔli man d'u ye effectivement a man d'u ye mais tiɲɛ na u fana u ye san 31 mun kɛ n'u b'a kuma fɔ bi an bɛ olu ka san 31 tiɲɛ an bɛ k'o de nɔ dilan bi san 31 tiɲɛniba min kɛra u fɛ démocrates fɛ an bɛ k'o de dilan bi hali n'a fɔli man d'u ye o ye c'est la triste réalité c'est pour cette raison démocrates yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔw b'a ko minnu tun bɛ affaire la olu k'u ka bilan kɛ ne fana bɛ n ka bilan kɛ yan fɛ donc u yɛrɛ bɛnnen t'a la dɔw b'a fɔ ko ayi anw tɛ nin comptable ye dɔw b'a anw y'a comptable maintenant o kun entre parenthèses u kun degelen bɛ mun de la n'o ye France n'u ye min fɔ dɔrɔn o ye Ala ka kɛ de ye a tɛ fɔ fiyewu u tɛ sɔsɔ u tɛ sɔsɔ mais bi fanga min nana olu y'a ye n'a ye nin fɔ aw ni anw bɛɛ de ye kelen ye fanga mun tɛmɛna olu faw kun ye France ninnu ko ayi dɛ aw n'anw ye sɛrɛ de ye an ye filan de ye aw ye pays souverain ye cogo min anw fana ye awa état souverain de fana ye donc an bɛ an ka hakɛw de lajɛ an b'a discuter ni ɲɔgɔn ye n'an bɛnna la yɔrɔ min an bɛ taa o sira kan min bɛ bɛn anw ma n'a bɛ bɛn an ma an b'a fɔ a bɛ bɛn an ma ni min tɛ bɛn an ma a tɛ bɛn an ma donc jamana fanga kura min nana o de dayira France o de kama ko k'u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ k'u bɛ taa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw ka hakɛ to ko taabaa tɔ tɛ bon ɲuman kɛ donc France o de sira ta ni Mali an nana k'a fɔ ko bon a bɛ base di anw ma o ye base di daminɛ ni kun ye u ka base naaninan de ye u bɛ taa ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye Gosi tɔw bɛɛ dira gɛlɛya ma ye wa an ka finitigilakaw ye u jɔ u jɔra fo ka taa se sisan ma voilà France ka tagali nɔ ma ye voilà a ma ye fiyewu parce que mɔgɔw kun y'a miiri ko ni France taara ko jamana insécurité bɛna ka na bonya an ka jamana kɔnɔ mais a ma se ka kɛ a ma insécurité a ma se k'a fɔ mɔgɔw kun miiri ye mun ye au contraire sɔrɔsiw ye fanga de sɔrɔ donc o baara min bɛ ka kɛ an y'a ye France bɛ fɛ ka fiɲɛ bila o la parce que u yɛrɛ bɔra u y'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko Wagner bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw kuma ko tan ko non formateur russe bɛ an ka jamana kɔnɔ mais Wagner tɛ anw ka jamana kɔnɔ Wagner ko ma kɛ tere ko ye sa o Wagner ko ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ à ce niveau là ko tere nɔ mais mɔgɔ si ɲɛ tɛ da tere kan maa si tɛ tere ye Wagner kɛra France tere de donc bɛɛ bɛ ka u bɛ ka sinsin mun kan bi ko Wagner ko de bɛ anw ka jamana kɔnɔ maintenant o kama u taara ka taa ko ka taa ka dɔrɔn gulan ka jamana kɔnɔ aw ko jamana min t'a yɛrɛ e France fana b'a fɔ ko olu tɛ diyagoya fanga tigila mɔgɔw ye u b'u yɛrɛ bila sira min u ka fanga maraw bila sira min kan o ye k'a fɔ olu ye démocrates de c'est-à-dire olu bɛ fɛn minnu kɛ i n'a fɔ u b'a fɔ ko Russie o bɛ diyagoya fangaw de boli mɔgɔw kan Russie bɛ mɔgɔw espionner Russie b'a kɛ ta u tun b'o kumaw fɔ mais bi olu yɛrɛ kana bi o kɔnɔ vraiment an kun tɛ se k'o miiri don tɛmɛnenw na ni dɛsɛli tɛ donc français y'a ka intérêt menacé la f'u taara ka taa a fɔ k'olu ka drone gulon an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko min man ka kɛ dɛ jamana min t'a yɛrɛ e man k'o espionner dɛ mais f'u yɛrɛ y'a fɔ tellement que a ka d'u ye bi k'a yira maliyɛn diɲɛ bɛɛ la ko Wagner b'anw fɛ yan u yɛrɛ bɛ sɔn a ma k'a fɔ ko olu y'anw espionner o dama tɛ wasa ka se k'a yira maaw na k'a fɔ ko Wagner bɛ an fɛ yan ka ja dɔ ta et puis an ka ɲɛmɔgɔw ko ja in yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ yɛrɛ ko ja langolo dilannen de don mun b'a yira k'a fɔ ko ja in a véracité a lawulilen lagosi de kama a lawulilen bɛ lagosili kama ok donc maintenant an bɛ taga Amadu Jalo fanfɛla la Jalo e ye mun faamu an kɔni y'an da maga charnier ko in na nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye walawalaliba kɛ a kan jamana ɲɛmɔgɔw kumana an ye fɛn kura sɔrɔ olu ka kuma kɔnɔna na min bɛ mɔgɔ jɔrɔ hali bi parce que communiqué in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana sanfɛlan
ko France a choyen fo chien biduru aniko donc yala o te fait mini o be mo la siran o ba ira fana ka fo Mali ni France cɛ a bani bikote bon sani ngay jabi mais hamina nguru ni fo folo OK o ye munye Asimi Goïta samedi tɛmɛnen an ko a ma ko seli sera nka k'i bolo mana bɔ an ye a ma kuma fɔlɔ dɛ an m'a ka jaabi mɛn n m'a fɔ Asimi na ko ɲaga ɲɔgɔnna de don n'o tɛ a taɲan tɛ an b'a wele parce que jamana ɲɛmɔgɔ de don solidarité y'ale ma wajibi de ye ka kɔn ale ɲɛ président y'a kɛ Alpha y'a kɛ ATT y'a kɛ IBK y'a kɛ mais débat ale nana m'a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw dɛ mais an fɛn min yɔrɔ ka jan a la an si tɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi ko ni an bɛ se k'an waso ni Asimi ka fɛn ye n'a y'a diya a k'a di n'a m'a diya a k'a to yen diɲɛlatigɛ de don mais a k'a di o kusa diɲɛlatigɛ de don Ala bɛ sanfɛ an tɛ an jigi tigɛ Ala la c'est ça vraiment dimi kuma don quoi bita ye dimi kuma a bɛ faamu parce que ale kuma yɛrɛ bɛ ka fɔ ni tɔn kuma bɛ ka fɔ ni tɔn min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min don voilà k'a fɔ a ye ko grand frère dimina ko non dimi tɛ mais hakililajigi don k'a fɔ a ye k'a fɔ bon ni Ala ye fanga kalifa a la a fana kan k'i kɔfilɛ mɔgɔw la o faamuna an bɛ k'a dɛmɛ an bɛ k'a dɛmɛ an bɛ ka jamana de dɛmɛ n'ale bɛ yen an bɛ jamana dɛmɛ ale tɛ yen an bɛ jamana dɛmɛ mais normalement a bɛ ka kɛ minnu fana ye olu fana ma fisa n'anw ye Maliya la an yɛrɛ ka baara fanga ka bon n'olu ta ye parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn la tɛ tɔrɔn fila bɛ dugu ayi émission tɛ tɛmɛ Asimi kan sa a y'a mɛn voilà a y'a mɛn Jalo a ye semaine tɛmɛnen ta mɛn wa bi rappel a y'o fana mɛn donc seli fana ma se a bɛ se ka kɛ k'a fɔ a ye ko bɔn ne kɔni Amadou Jalo ne tɛ a deli bilen n'a y'a d'an ma alhamdulilayi n'a ma d'an ma fana alhamdulilayi Ala bɛ sanfɛ maintenant k'i ka ɲininkali jaabi vous savez depuis Faransi mana Faransi b'o kɛ depuis mana an ka sanfɛla parce que satellite de b'u bolo satellite kɔfɛ avion wɛrɛw b'u bolo n'i y'a ye an sera ka nin sisan ta ye parce que an ye équipement sɔrɔ équipement min b'a to an b'a ye sinon Musa Tile la o ɲɔgɔnna équipement tun bɛ Musa Tile la radar tun bɛ yen Mali territoire tun tɛ se ka survoler avion si fɛ n'i ma détecté mais Alpha n'ale fanga la u ye Alpha nɛgɛn Alpha ye o matériel bɛɛ démantelé ka bon u donna n'a hakili cɛ ko jamana bɛ se ka kɛ jamanaba ye ka sɔrɔ sɔrɔsi ko tɛ olu b'u jɔ n'o ye u y'u jɔ n'o ye a bɔra ni min cɛ bɛɛ y'a ye sisan maintenant équipement kura minnu sɔrɔ o de y'a to an sera k'a dɔn ka fɔ bɛ espionnage la donc u k'u jija halisa ka effort kɛ ka surveillance développer assurer ka ɲɛ halisa parce que dɔwɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɔfɛ dɔwɛrɛ bɛ yen kojugu parce que fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ mun na Mali n'i ye Mali ta position géographique jateminɛ Mali bɛ pays 7 de cɛ ma pays 15 sa kɛ pays 15 de cɛ ma CEDEAO pays camancɛ de ye Mali ye à partir du Mali géographiquement à partir du Mali i bɛ se ka nin jamana in bɛɛ lasɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn ni Mali b'i bolo ka i bɛ se ka nin bɛɛ lasɔrɔ Mali ye point central de ye c'est pour cette raison Faransi tɛ fɛ ka jɛ Mali kɔ kelen filanan Mali ye jamana min ye Faransi ɲɛ gan colonisation baara kɔnɔna la colonisation kɔnɔna la Mali les derniers jusqu'à la fin de la colonisation halisa population tun bɛ révolté Faransi bolo o ɲɔgɔn tɛ o ma kɛ dugu dɔw la jamana dɔw la donc n'i ye Mali to a yɛrɛ ma u tɛgɛ tɛ se ka da Mali kan bilen bon janfa min don Faransi kelen tɛ dɛ Faransi ni Américains de don Faransi n'a ka alliés non surtout Américains Américains surtout n b'a préciser Américains ok voilà parce que mɔgɔw to o yɔrɔ de ye kosɛbɛ Amérique Faransi bɛ ka baara kɛ Amérique de ye misali kunkurunin na u ka taji bomba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Total Capital c'est à dire que a jagokunba yɛrɛ n'i y'a sigi 100 sara la 80 kɔ o ye Américains ta ye bi n'an bɛ yɔrɔ min na komi bi
faransi ta y'a la fitinin de ye mais comme olu ka société créée non c'est une société de droit français américains y'a direction tout bolo mais conseil d'administration est américain de ye OK donc français bɛ ka baara kɛ américain de ye Emmanuel Macron a ka élection san'a ka candidature ka valider faransi fɔlɔ u ye émission de u y'a bila ka taa Amérique de OK faransi capitaliste u y'a bila ka taa Amérique de ka taa ka intronisation kɛ États-Unis OK a nalen o de la u y'a kɛ candidat ye u ye mankan wuli François Fillon nɔfɛ OK pour que Macron ka se ka kɛ président ye donc pour dire que nin bɛɛ jukɔrɔ américain de bɛ yen américain de bɛ yen wa u ka faransi yɛrɛ b'a fɔ olu kulo n'u ɲɛ ye américain de ye OK donc c'est pour dire que an ka mɔgɔ halisa ka effort kɛ ka vigilance développer halisa donc belebelew bɛ kɔfɛ hali bi belebelew bɛ kɔfɛ halisa parce que fɛn min don kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don OK pétrole min bɛ yan gaz min bɛ yan ani dugu jukɔrɔ fɛn tɔ minnu bɛ yan u tɔw américain kɛlen bɛ k'a kɛ réserve de ye maga tɛ k'a la OK f'olu ɲana sago u bɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu na n'u bɛ k'olu taw bɔ n'olu banna wagati min na u hakili bɛ sɔrɔ ka jigin Mali ta la Mali ta bɛ commencer ka bɔ Mali dun bɛ fɛ k'a ka fɛnkɛw bɔ pour que ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc o b'a yira Mali dugukɔrɔ fɛn kɛlen bɛ bilankɔrɔ de y'olu bolo réserve de don réserve mondiale de don u bɛ réunion wɛrɛ k'a kan n y'a réunion dɔw yɛrɛ ye fɛnkɛ réseau renseignement dɔw kan u bɛ réunion k'a kan OK bon donc pour dire que an ka jamana in an bɛ position min na an yɛrɛ t'a dɔn mais tɔw de b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan comme olu bɛ fɛn caman ɲɛdɔn maintenant donc c'est pour dire tout simplement OK min kɛra bi min kɛra o tɛ foyi ye min bɛ kɛ kɔfɛ OK o de ka bon ni nin bɛɛ ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la y'a faamu OK maintenant charnière min découvert la Gossi c'est-à-dire ni Gossi Bazi kɛlɛ bɛ Gossi Bazi de nɔfɛ OK Gossi position kɛlɛ b'o de nɔfɛ sinon yɔrɔ tɔw bilara nin ko nin o kuma ma caya tan voilà kɛlɛ bɛ Gossi position de nɔfɛ Gossi ye frontière de ye OK entre le sud et le nord a ligne de démarcation bɛ tɛmɛ Ombori de fɛ OK i bɛ bɔ Ombori dɔrɔn i bɛ don Gossi donc Gossi ye premier a bɛ komi a bɛ n'a fɔ Gossi ye premier poste frontalier ye au cas où OK wagati tɛmɛna n'a y'a hakili b'a la n'a y'a jateminɛ wagati o wagati an ka sɔrɔsiw mana labɛn kɛ k'u bɛ taa Gao n'u sera Ombori entre Sevare et Ombori toujours ka combat bɛ attaquer yen nɔ toujours ka combat bɛ tiɲɛ yen nɔ OK parce que yiritigiw bɛ yen u bɛ se ka fɛɛrɛ dogow la yen nɔ parce que tant que an ka mɔgɔ moyenba t'u bolo ka se ka sanfɛla in contrôler donc olu bɛ se k'u sago sɔrɔ donc c'est pour cette raison ils ont tout fait pour que an ka sɔrɔsiw ka se ka renforcer sanfɛla la et c'est pour cette raison Gossi Bazi bɔra Niger de Bazi tun bɛ Niger frontière la a Bazi tun bɛ u ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ Libi Bazi tun b'olu de alimenter donc u ye Bazi délocaliser ka n'a bila Gossi donc o b'a yira Bazi nafa ka bon Faransi ma kojugu c'est pour cette kɛlɛ bɛ b'o de nɔfɛ donc u ye position dɔw minɛ position minnu b'a to u tɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilen mais an ka mɔgɔw fana ka manque de vigilance b'a la OK cogo di manque de vigilance ye mun ye la ligne de démarcation la mɔgɔ caman hakili t'a ye hali sɔrɔsiw yɛrɛ dɔw hakili t'a ye OK or kɛlɛ ye stratégie de ye n'e ma i ka stratégie développer ni ennemi a développer mais a bɛ se sɔrɔ i kan c'est pour cette raison olu kɔnna k'a ye olu kɔnna ka disposition ta a kama mais an ka sɔrɔsiw tun b'a ye n'i y'a ye nin bɛɛ b'an sɔrɔ parce que an ka sɔrɔsiw tun b'a ye a bɛ comme Aguelok attaque la u ye tile joli kɛ Aguelok nɔfɛ a ma se k'a sɔrɔ maintenant mais pourquoi Aguelok à l'époque pourquoi Aguelok OK moi j'ai beaucoup vécu dans les milieux militaires ne ye san 10 kɛ garde camp kɔnɔ donc officier caman bɛ yen nɔ an bɛ caman dɔn OK n'a caman ye baro kɛ DIRPA directeur dɔ tun bɛ yen don dɔ an y'a baro kɛ OK ne ko a ma n ko bon n ko pourquoi Aguelok pourquoi il fallait que coûte que coûte Aguelok u ka Aguelok minɛ OK bon an mɛnna baro la après an hakili nana mun ye question de nana n'a ye ne ko a ma n ko bon n ko Aguelok bɛ position jumɛn na donc Aguelok position géographique depuis que an y'o ta dɔrɔn donc on a dit pourquoi il fallait Aguelok parce que Aguelok qui est
position stratégique de OK ni bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Algérie i tɛ taa ni bɛ bɔ i mana bɔ sira o sira fɛ ni ma tɛmɛ Agɛlɛp camancɛ fɛ i bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛla yɔrɔ dɔ fɛ i tɛ se ka tɛmɛ cogo si la ka taa Algérie ko i ma ye Agɛlɛp OK donc il fallait coûte que coûte Agɛlɛp OK pour que ka se k'u ka laɲiniw bɛɛ sabati donc o position sugu minnu bɛ yen nɔ il faudrait que an ka mɔgɔw ka baara k'o kan o stratégie militaire de ye OK donc faut k'u ka baara k'o kan ka fɛnw renforcer jusqu'à présent et puis ka hakiliw cari halisa ka information di mɔgɔw ma information ɲumanw di mɔgɔw ma information ɲumanw di journalistes ma OK mais an ka ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko c'est vrai o espionnage bɛ yen nɔ ko u bɛ kangari da fana donc maintenant France ɲɛmɔgɔ dun y'a jira k'a fɔ ko effectivement parce que u ma a kumakan sɔsɔ u y'a jira k'a fɔ k'olu ka capteurs bɛ sanfɛla na ko pour que ka se ka jaw ta ni an ko k'u k'a dabila n'u ko k'u t'a dabila mɔgɔ bɛ se k'i sigi mun kɔnɔ non o de la n ye n bɛ k'a fɔ n k'u ka information di ne tɛ mɔgɔ si conseiller k'a fɔ k'an k'an kɛ France kan k'an k'u ka fɛn attaquer an k'u ka hali u ka marifa hali u ka marifa ka marifa ci u ka marifa la mɔgɔ tɛ ka marifa ci u ka marifa la ne tɛ maa si conseiller a la munna France kelen tɛ o c'est une coalition OK Russie ɲɛ gannen do bi kelen hali ni Russie ɲɛ gannen tɛ u ka kɛlɛ wuli ka na bin an kan an bɛ b'u bolo cogo di an dusu mana bonya cogo cogo an mana kɛ cɛkisɛ ye cogo cogo cɛkisɛya dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ dɛ an kana an kɛ o kan cɛkisɛya dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ dɛ OK donc maintenant Bakari e bolo san ni France ko a b'a la ka kɛwale minnu kɛ k'a t'a dabila an ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ effectivement Diallo ye min fɔ gɛlɛya bɛ yen bi c'est vrai mais est-ce que solution ye an ka taa se fo ka se o yɔrɔ ma bi k'a fɔ ko ninnu ka avion u natɔ la a fɔra non a kana don an ka dugumakolo kɔnɔ sabu yamaruya sɛbɛn t'aw bolo walima sɛbɛn b'a bolo awa sɛbɛnlankolon dilannen de b'aw bolo n'u ma sɔn OK ne bolo bi an ka laɲini man ka fɔ k'an bɛ mugu ci u la walima k'a fɔ k'an b'u kɛ taa k'u lajigin walima u ka drone dɔ gulonnen bɛ sanfɛ yan fɛ k'an bɛ mugu ci a la OK Diallo ye min fɔ ne bolo bi an kan ka taa ni communication de ye fɔlɔ awa o kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye kunnafonidi ko kɛlɛ ye an kan ka o de bonya bi kosɛbɛ k'o fara an bolo kan mais Diallo bɛ kuma dɔ fɔ o kunnafoni ɲuman dili vidéomani ko ninnu n'o m'o bila dɔn ne ma ko an man ka kɛ dɛ mais n'u m'u ɲɛsin kunnafonidiso ma minnu bɛ se ka kunnafoni tɛntɛn tɛmɛ ɲɛ ɲuman na ka sɔrɔ k'a di ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ baara bɛ gɛlɛya u bolo dɛ f'u k'u ɲɛsin o sira de ma parce que bi in na a ye min fɔ France mago bɛ mun de la bi an mago tun bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ tiɲɛna même n'an taara awa diplomatie yɛrɛ sira kan Mali bi kan ka leçon de di France ma o sira kan donc France mago bɛ min na bi dɔrɔn k'an pousser ka don erreur dɔ la o erreur in ye mun ye hali ni y'a sɔrɔ jo bɛ an bolo i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ sariyaw fɔ an bɛ luwaw fɔ oui diɲɛ de don sariya ko ni fangantigi de ta ye tiɲɛ bi diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye o kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la bi parce que hali France ministre dɔ y'a kuma fɔ yɛrɛ a ka kuma dɔw la wagati tɛmɛnenw na ko diplomatie tɛ yen nɔ sans rapport de force voilà fo fanga dɔ de ka k'i la ni fanga t'i la e ni mɔgɔ dɔ ka sigi k'a bɛ kuma ou bien ka fɛn dɔw kɛ jamana wɛrɛw ou bien fɛn dɔ a ma nɔgɔn mais i b'i ka fanga de ta o de bɛ peser kuma ɲɔgɔnya na même ani terroristes ka négociation mun y'a to accord d'Alger firila an kan parce que tout simplement force tun bɛ a wagati la terroristes la ka tɛmɛ an kan walima u bɛ mun wele ko u yɛrɛ ka kumaw la ko diinɛ kana gɛlɛntigiw n t'a dɔn minnu don o terroristes ninnu mais fanga tun b'o la n'an ye a wagati la o de y'a to u y'a ɲini k'a dafiri jamana da la donc bi an kana ta k'an bɛ taa affrontement na ni France an k'o éviter mais an ka taa ni kunnafoni ko kɛlɛw ye halisa an ka sinsin o kan n'u ye tiɲɛni min kɛ an ka bɔ k'a dénoncer plus an b'a dénoncer diɲɛ bɛɛ bɛ tigɛ u la mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don parce que effectivement u nana bɛɛ ye Libi ye u ye Libi ci cogo min na ka nkalon da Kadafina k'a faga nkalon kan an y'a ye fana u ye Saddam minɛ cogo min na ka nkalon da la bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko arme nucléaire b'a bolo k'a faga nkalon kan bɛɛ ɲɛna moyen bɛɛ tun b'u bolo a minɛnen kɔfɛ ka enquête kɛ fɔlɔ yan'u k'a faga mais ngu y'a fagali de kɛ fɛn fɔlɔ ye ka sɔrɔ ka enquête k'a fagalen kɔfɛ ka na ye k'a fɔ ko fɛn tɛ a nɔ na hali sini mun bɔra a la foyi ma bɔ a la o France kelen de tila ka bɔ bɛ k'a bɛ leçon di Russie ma k'a bɛ leçon di diɲɛ ma k'a fɔ ko Russie bɛ fagali la yan fɛ alors que olu bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni olu ye wa u b'o de nɔfɛ fana Mali la bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ u bɛ k'an pousser ka taa o sira in de kan ka fɛnw kana fɛnw b'an bila muruti sira kan mais olu y'u kanto k'a fɔ ko an ka jamana ko zone dɔw bɛ yen nɔ ni o ye zone d'interdiction temporaire ninnu ye mais ko gosi tɛ o kɔnɔna la mais
espionnage in fana do ka drone gulo kan sanfɛla la dun aw tagara mais mun b'a yira na ko image min bɔra ko olu ka surasiw mu déguiser surtout ko surasiw mu ko mɔgɔ farala jɛmanw de don mun b'a yira na ko olu ka surasiw mu déguiser k'u yɛrɛ yɛlɛma ka fini fasuguw don fini minnu b'a k'i n'a fɔ rusiw de don ka o jata ka sɔrɔ ko o yira jɛmɔgɔ la mun t'o yira an na mun t'o yira parce que an yɛrɛ parce que a ko yɛrɛ kɛlen bɛ communication ko kɛlɛ ye parce que an ye k'a fɔ kunu yɛrɛ rusiw ka expert dɔ bɛ yen nɔ o ye enquête dɔw kɛ wale minnu kɛra gosi kɔnɔna na ale ka rapport kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu su yera yen nɔ ko u fagara dɔgɔkun kelen yanni ka to France ka taga donc o b'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw ka tɔgɔ bɛ bɔ a la yen nɔ fana n'a y'a sɔrɔ ale ka kuma o bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara effectivement mais déjà mais a fɔra k'a fɔ ko su ninnu tun bɛ état min na k'u kun tiɲɛna yɛrɛ de donc parce que ale y'a précisé ale ko dɔgɔkun kelen voilà fagara dɔgɔkun kelen wala a tila k'i sinsin tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka parce que ko wagati tɛmɛnenw na a ka rapport kɔnɔna na ko France finitigilakaw ye an ka misigɛnna dɔw minɛ o misigɛnnaw minɛna ko a fɔra ko k'u di an ka jamana finitigilakaw ma k'u ko k'u bɛ taga di Niger kiiritigilamaw de ma k'olu k'a baaraw kɛ bon maintenant fɔ sisan ko kibaruya ma sɔrɔ la ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ o misigɛnna minnu minɛna n'a y'a sɔrɔ olu de b'a fɔ k'olu fana bila dingɛ kɔnɔ. Bon effectivement parce que même terroriste dɔw tun bɛ yen nɔ u tun b'a la k'o ɲini wagati dɔ la u ye mɔgɔ dɔw minɛ ko jamu ni olu jamu bɔlen u don dɔrɔn donc tɔgɔ fɛn bɔlen don dɔrɔn u ye olu dɔw minɛ o la wagati la an y'a ye mɔgɔ 2 tun libéré olu la mais mɔgɔ tɔ 6 an t'a dɔn olu yɛrɛ fana nouvelle bɛ cogoya min na hali sisan parce que u ko k'a fɔ ko olu bɛ ka ɲininka mais est ce que u ka ɲininkali banna wa u bilara wa u bɛ yɔrɔ jumɛn maa si t'o dɔn mais jamanadenw de fana don donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye nin m'a da kɛnɛ kan k'a fɔ tuma bɛɛ la kuma minnu bɛ fɔ ka fɔ ko Faransi mɔgɔ b'a miiri dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'u dogo Faransi kɔfɛ ko ka walima ka Faransi mangoyali ko baaraw bɛ sen na mais en réalité a ko bɛ ka da kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la bi hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ minnu bɛ Faransi ka baara la olu fana bɛ kan ka o don mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bannen bɛ baara bɛɛ ma fo k'u ɲɛsin ko Faransi mais en réalité bi Mali problème ba c'est la France an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ne bɛ se k'o de fɔ. Ok Diallo yala mɔgɔ bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko sini ma sinikɛnɛ ma Faransi fana bɛna nɔ minɛ k'a fɔ k'a ye crime de guerre kɛ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka siran ko ɲɛ cogo min na. Musa o kɔni o yɛlɛ ko kuma ye sa. Cogo di. O bɛ se ka kɛ cogo di. N'o ni o bɛ nɔ minɛ Sarkozy ma Kadhafi faga wa. mais ko Kadhafi ma Sarkozy ma a ka sɔrɔ. mais diɲɛ bɛɛ b'o nimisa kɔnɔna na bi est ce que diɲɛ bɛna sɔn ka sɔrɔ o nimisa kɔnɔ. o b'a nimisa kɔnɔ mais est ce que o tribunal wele wa. TPI tɛ yen wa CPI bɛ yen TPI bɛ yen CPI bɛ yen. ok donc foyi tɛ bɔ a la. u ye Sarkozy wele wa. u ye Obama wele wa. ayi parce que Sarkozy kelen ta o Sarkozy Obama ani Angleterre ka premier ministre Cameron. ok olu de don. a jɔn wele la. donc e bolo foyi tɛ se ka bɔ a la. foyi tɛ bɔ nin na. salam pewu c'est à dire que ni min kɛra n'olu ye ko min kɛ ala y'o kɛ quoi fo bɔ wɛrɛ sinon pour le moment fo bɔ wɛrɛ sinon pour le moment n'olu ye min kɛ ala de y'o kɛ maintenant ni maa wɛrɛ de y'a kɛ k'olu y'a kɛ k'e fana b'a kɛ o tuma u bɛ parce que ko in kelen bɛ disiba ko an ye ka o wagati la u ye jamana caman na don fili la o jamana caman fana bɔra réalité caman fana kala par exemple Russie par exemple mais exemple ta Russie dɔrɔn kan Russie Poutine b'a fɔ sanga ni wagati bɛɛ ko kɛlɛ fɔlɔ minnu kɛra binkɛla jamana minnu kan exemple ta Libye a n'a ɲɔgɔnna caman kan ko France taara conseil de sécurité bɛɛ la fili France ye olu la fili parce que France ye nkalon tigɛ cogoya min na olu bɛɛ dara France dalakan na o y'a t'u binna olu kan mais ko olu tɛna sɔn n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Musa n bɛ nin latɛmɛ o yɔrɔnin na vous savez diplomatie kɔnɔ dun ka ca il y a des relations internationales nafa ko b'a la c'est pas pour rien Irisiw tuguna u nɔfɛ Irisiw dimina Kadhafi kɔrɔ de parce que Kadhafi n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Kadhafi y'olu bila ka tugu tubabuw kɔ ni dun ye donc jɛjugu don a kɔ ɲɔgɔn kɔ bila voilà donc maintenant mɔgɔ minnu m'u labila Siri par exemple u y'a mankan wuli Siri fana nɔfɛ mais comme Siri ni tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Siri bɛ yen nɔ toujours Kadhafi sani ka se Kadhafi ma fɛn Saddam Hussein Saddam ka ko bɛɛ tun ye Irisiw de ye Saddam ye Irisiw de kɔ bila ka tugu Américains nɔfɛ depuis a y'o kɛ ani hɛrɛ fara la donc o kɛlen de don donc quand problème wulila dara Irisiw fana ko an ka problème tɛ c'est ça c'est à dire que relation ko de don i bɛ n kɔ n b'i dɛmɛ n'i tɛ n kɔ o tuma i bɛ minnu kɔ i n'olu b'a ka ko kɛ ɲɔgɔn ye. parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ européens
olu ka espéru yɛrɛ kelen bɛ Ukraine wala ka élément sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko Russie crime de guerre kɛ donc an ɲɛ b'a la Russiw fana cayalen bɛ Mali kɔnɔ u fana bɛ fɛ ka enquête kɛ France nɔ kan ka yira k'a fɔ ko France fana ye crime de guerre kɛ donc disibaw yɛrɛ dama bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko de se oui mais a kuma tɛ taa yɔrɔ jan donc u b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ u b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ tɛ dɛ a kuma bɛ taa ONU de la wa ONU ye olu ye o fana b'u ka droit de veto kɛ dɔrɔn donc a kuma tɛ taa voilà c'est pour dire que tout simplement c'est à dire nin ko ninnu an ka hakili sigi baaraw fɛ dusu ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na a fɛrɛ fanga ka bon ni ta ye i bɛ fɛrɛ de kɛ k'a kɛlɛ ka fanga retourner a yɛrɛ contrôle la o de ye kɛlɛ stratégie ɲuman ye an ni Faransi ta o de y'a ɲuman ye hali n'i y'a ye Faransi sera Mali la ka Mali mara u bɛna wagati min na rapport de force la fanga différence ba kun t'an n'u cɛ dɛ Samori Touré Samori ka kɛlɛkɛdenw ani Samori ka kɛlɛkɛ fɛrɛ différence ba kun t'o ni Faransiw cɛ Samori Faransi a dafiri Faransi dala siɲɛ caman mais u sera u la cogo di u bɛ dugu fitinin dɔ de bila duguba dɔ la aw fila bɛ kɛlɛ ka san caman kɛ kɛlɛ la donc aw bɛ ɲɔgɔn aw bɛɛ affaiblir kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka aw fila bɛ sɛden minɛ sinon k'a fɔ ko affrontalement k'u y'an ka jamana u ye fɛn fɛn minɛ u bɛɛ minɛna ten tɔ u b'a nɛgɛ k'an affaiblir hali sisan nɔ hali problème min bɛ Mali kɔnɔ bi u y'o de kɛ o u ye kidalikaw nɛgɛ ka bila Mali armée la ka armée affaibli maintenant pour k'a tɔ affaibli u ye kɛlɛ wuli centre la donc n'i y'a mɛn aw ka hakili ka jigin hali Kidali yɛrɛ la aw lafiyalen de bɛ centre la donc ka mɔgɔw kun kari-kari ɲɔgɔn na maintenant ka bɛɛ affaibli maintenant u tun bɛna bɛɛ de sɛden minɛ hali Kidalikaw m'a faamu plan min tun bɛ Faransi bolo n'a plan kun réussira hali olu yɛrɛ ta kun y'a ɲagama ye minɛta fɔlɔ kun ye Kidalikaw ye mais carrément surtout regarde comment se fait-il que u yɛrɛ ka journaliste fila o fagara Kidali hali sini ni Juscelin Difa voilà hali sini u y'a kuma fɔ ka communiquer la ko olu fila fagara ko a kɛlɛ ko jusqu'à présent k'a ma fait mais une affaire classée secret défense affaire classée secret défense en France o bɛ ɲɛdɔn cogo di a ka gɛlɛn voilà donc Jalo waati an bɛ taa an ka babu filanan kɛ hali bi an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ Faransi kunnafoni di bon fila ni o ye RFI ani France 24 an ka jamana ɲɛmaaw kun ye bere da u kun kabi i ka dɔn k'a fɔ kalo tɛmɛnen wala sama yira k'a fɔ u sigilen kun k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ bere min dara u kun u bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'u kɛcogo yɛlɛma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko kɛcogo ma yɛlɛma o de hukumu kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kunnafoni di ko ɲɛw ɲɛnabɔli kama kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka baara ɲɔngirila ka kɛ ni mars kalo tile 17 ni ma fili donc maintenant mars avril kalo tile 27 décision min taara o kɔni k'a fɔ ko Faransi kunnafoni di bon fila RFI ni France 24 ko u tɛna baara kɛ Mali kɔnɔ tuguni yamaruya sɛbɛn min b'u bolo walasa u bɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔna na ko o bɔsira u la Jalo ni bɔsili an bɛ se k'a fɔ a ko e y'a ko ye cogo di fɔlɔ non ne y'a ko ye cogo min na Mali yɛrɛ n'a fɔra ko an y'a bɔsi u la o n'a ta o ta u yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka u ka kunnafoni latɛmɛ an fɛ yan nɔ o tɛ kabako ye bon pour dire que Maliens k'a faamuya an ka jamana poids min b'a la an yɛrɛ kana jɔ an yɛrɛ la an kana jɔ an yɛrɛ la n'i y'a ye an y'o gɛn o n'a ta o ta o ko k'u tɛ taa c'est que Mali jɔyɔrɔ bɛ Mali la kelen filanan kunnafoni di so ninnu ne ye journaliste de ye depuis san 30 mara hakɛ san 30 hakɛ ma baara foyi kɛ ni journaliste tɛ depuis n tilala école la n tɛ foyi la ni journaliste tɛ donc n tɛ baara foyi dɔn n'ale tɛ mais o n'a ta o ta ne yɛrɛ ko n ko radio ni ninnu a ka datugu parce que u ka tiɲɛni ka bon an fɛ yan nɔ n'u ka ɲali ye munna u ka tiɲɛni ka bon u tɛ journaliste baara la Faransi ka ministère so min bɛ yen nɔ u ka ni ministère so min bɛ o ni Faransi ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛ tagamasiraw la n'a fɔ ko affaires étrangères RFI ni France 24 ye olu ka service de ye a bɛ komi Kuluba ministère des affaires étrangères service de presse bɛ yen e b'o kalama voilà service de presse bɛ yen maintenant o service de presse o ka radio dɔ dilan ka télévision so dɔ dilan pour que ka ɲɛmɔgɔ lasɔrɔ ni Mali ka politique ye maintenant Mali bɛ min fɛ Mali jamana bɛ min fɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛ min fɛ Malidenw bɛ min fɛ politique cadre kɔnɔna la sɔrɔ yiriwali cadre kɔnɔna la lakana cadre kɔnɔna la o radio so b'o de fɔ o ligne éditoriale dɔnnen don olu ka ligne éditoriale dɔnnen don ça c'est pour défendre la politique française
à l'international. Donc ce n'est pas un média classique, ce n'est pas un média normal, c'est un média de propagande. Donc qui là? Ou be baral la. Fonctionnaire de do. OK. Ou be baral la. Ou buga sarata o de kama. OK. Eta bu sara o de kama. Donc kunafondi ko be hake fenfe fo uto hake kono. Donc kunafondi kan hake min kono. Ka iganga marge minun bla. Ika kunafondi kono la ka o ke marge d'erreur o tolu fe. Parce que haki nyamgo uye ula siki chien chama ka ira ula ka fo ay ni feeling ay yelema. Sana ga se akima. Nere. Musa ne journaliste mi. Mais barake faso ka journal barad la. Na bi fuma ko le sort. Amapu agent de né. OK. Mais nsa ko na kuma se ka be fo le sort kono parce que le sort gouvernemental. Ouais. Ni ra yin ndi ngola journal sigi. Na bi fuma ko chika nyo créer pour que se ka hakino hamina taw fo kono. Mais signé chama depuis 2016 depuis 2014. Ni ambeni kuma info. Serge Daniel René signé chama ne be papier ka nga journal ko ne ra de bolo ba sebe. Aka kuma fotaw la abe fem nu ke ne re ba sebe ka fo Serge ni ka manga ke. OK. Depuis hakimai. Maintenant ni haki nana yi tare haki ba ka rôle de kono. Maintenant peut-être que comme démocratie fene kono. Haki lan ko do. Bon ben mo ka famia chogo tikelen. Ne wona ka famia chogo la jamana ko la. Ne be baraga halin to wure ka hakinale. Ite France ite média soro France mi meta kuma di korsu rebeluma. Mais Emma alibi France 24 ni RFI angela ko lutige ya. Oui. Iba ka fo TV5 akela na fo ukuma kana yelemana olu da kono. Ngo Sénégal. Ou be da Sénégal. Étranger. Était sénégalais ré. Hali journal privé à desk politique te dima. OK. Rébellion au Sénégal depuis 81. Il était de Sénégal abada qui était journal sur le journal mimbe rébellion traité. Ati. OK. Il était journal sur le journal mimbe kuma di rébellion France Sénégal kono. Ati. OK. Bon l'état do anga meja ye citoyenneté ni journalisme famia choko mina. OK. Parce que journalisme muye kuna fonde do ibe kuna fonde di isigi nyokoma. Olu te min kalama. E ka baara do ka kunnafoni min mana soma o ka se ka baara kɛ n'a ka se k'u bilasira mais kunnafoni ka kɛ kunnafoni min bɛ tiɲɛni don e yɛrɛ t'o dɔn ka fɔ nin kunnafoni bɛ tiɲɛni don e yɛrɛ kun mais ne t'a dɔn Sadiki kalan ye min ɲɛ o donc Sadiki il faut que an ka analyse critique kɛ an ka baara kɔnɔna la an ka analyse critique kɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn journaliste tɛ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ o jamana n'o tɛ yen e tɛ yen e ka kunnafoni di a bɛ daminɛ yen de fɔlɔ. OK, donc maintenant Bakari e mu famuna RFI ni France 24 ku ga minɛnw cɛ PPP ko ta ka bɔ Mali kɔnɔ. Bon ne bolo haki a ka baara kɛ munna RFI France 24 olu bɛ ne ka France ka intérêt défend France ka politique extérieure u ka jamana kɔ kan jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛw la u bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ minɛ cogo jumɛnw na u ka hakililaw olu bɛ se ka baara cogo jumɛn na France bɛ yan nɔ o de siraw kan donc bɛɛ b'a kalama France kunnafonidiso ninnu nana posture min ta o ye an ka jamana gɛlɛya mun bɛ an ka jamana cɛ bi u tun bɛ ka kunnafoniya di ka kɛɲɛ n'o de ye an ka jamana u bɛ jajugu ta ka nɔrɔ la cogoya jumɛn na u bɛ se ka an ka sɔrɔsiw u bɛ se ka waleyaw kɛ min bɛ se k'u fari faga ka don o don baara kɛta la cogo min ka jajugu nɔrɔ u la an hakilila k'a fɔ u nana don ni o siraw de ye donc i ka jamana dun ka intérêt yɔrɔ min na n'a bɛ menacer dɔrɔn haki kan ka wuli k'a jɔ an ka jamana ka parce que hali maison la presse président kun y'o de ɲini Banjugu Dante ale kun ko k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ u ye u hakilina fɔ mais u k'a di u ka ko la tɛmɛ a kan ka tila tɛmɛ mɔgɔ minnu ma pour que olu ka se ka baara kɛ ni o ye haki ye donc haki ye jaabi bɔ ka kɛ ni bi ye o yɛrɛ k'a fɔ ko tɛmɛna tɛmɛ siraw fɛ. je crois que ko tɛmɛna tɛmɛ siraw fɛ parce que haki bi yan o de kama haki ale de bɛ se k'i yamaruya k'a fɔ an bɛ nin fiɲɛ sira in di i ma i ka laseli kɛ a sanfɛ haki de fana bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ a dir'i ma sariya mun ni bɛnkan minnu kan sabu i bɛ tila ka bɛnkan de tigɛ nɔ bila o bɛnkan ninnu i y'u sɔsɔ n'a ma ɲɛ k'i y'u sɔsɔ o tuma an b'a bɔsi i la wa an b'a di maa ma tuguni maa min n'o ka d'an ye haki bɛ se k'o baara kɛ donc moi je crois que haki ye a jɔyɔrɔ la u ye a datugu an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fana parce que Mali jamana bi bi in na an mago tɛ waleyaw la waleya min ni RFI France 24 b'a la k'o kɛ an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ taara ɲɛfɛ fɔ k'a jira ko n'o RFI ni France 24 ye ko waleya min kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a ma bɛn o ma u y'o kuma fɔ o ka ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko an ka
a lajɛ tuguni an ka décision ninnu ko an ka a ko chiffre na o ma u bɔ fana an ɲɛ b'a la u bɛ ka a essayer ka Mali ye u ka kunnafoni di siraw datugu yan k'u bɛ bɔ ni sira wɛrɛw ye ka sira munumunu hali n'o sira de ka jan k'u b'o munumunu walasa malidenw bɛ se k'a lamɛn an ɲɛ b'a la ni tile damadɔ kɔnɔ u masɔrɔmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ Mali kunna ani ka taa fara u yɛrɛ kun kan u b'a la ka fɛnw poster réseaux sociaux kan ka jira k'a fɔ ko k'u bɛ se ka sɔrɔ nin sira in fɛ u bɛ se ka sɔrɔ nin sira in fɛ o kɔni tɛna na bɔ an da yan nɔ mais u b'o baara ninnu na bi mais u man'o kɛ cogo o cogo u sɔrɔlen radio de sira kan o de ka nɔgɔn mɔgɔw ma bi ka se k'u lamɛn parce que o bɛɛ kun ye parce que u bɛ kunnafoniya mun u bɛ mɔgɔw lafilili min kɛ u bɛ fɛ ka continuer de ka malidenw hakili k'a dɛrɛlen to u bolo donc ka mɔgɔw lafili halisa parce que baara de kɔnɔ an y'a yan nɔ mɔgɔ caman hakili b'a la u tun b'a di faransikan na u bɔr'o la ka na don a la ko mandenkan u nana don mandenkan na parce que n'i b'a fɔ plus b'a ko la kan t'an ngɔnɔ ma an ka kan na u nana don o de kɔnɔna na sisan k'o baara k'olu daminɛ parce que u y'a ye k'a fɔ kunnafonidiso wɛrɛw kɔnna u ɲɛ o sira kan u y'a ye ko o bɛ ka réussir olu bolo u yɛrɛ fana nana ɲini bi ka don o kɔnɔna la ko RFI mandenka u nana don nin bɛɛ la u bɛ ninnu ko ninnu kɛ mais mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko dugu nɔgɔ ko i b'a minɛ k'a don dɔ le na jɛgɛminɛ na u bɛ dɔɔnin kisɛ u bɛ u bɛ k'a bila ji kɔnɔ a ma dabɔ jɛgɛ baloli kama koyi n'a b'an kɔnɔ ko faransi bɛ baara min kɛ yan ko a dabɔlen bɛ anw de kama ka an balo walima ko b'a k'u nana an dɛmɛ mana dɛmɛ ni kama dɛ dugu nɔgɔ min ɲɛsinnen ma jan de don ni an y'a ta an bɛ to a da ala k'a kisi Jalo an y'a ye Haki ye baara minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ vraiment u bɛ baara parce que mɔgɔ caman sigilen kun don u k'a fɔ ko est-ce que Haki yɛrɛ sigi kun ye min u b'a la k'a baaraw kɛ mais RFI ni France ka ta in na u b'a yira k'a fɔ u bɛ baara parce que u ye service monitoring min bɛ yen nɔ o monitoring ye RFI ni France 24 u ye kuma minnu fɔ u ye ja minnu tɛmɛ u ye kumakan minnu fɔ sariya sɔsɔ minnu kɛra a kɔnɔ na u ye a kelen kelen bɛɛ bɔ k'a da o tulo kan a kɛra don min na a fɔra don min na ani kumakan ani jaw u y'u bɛɛ labɔ k'a yira RFI ɲɛmɔgɔw la donc o kɔni ye tantigɛma yɛrɛ de ye a ko la donc o b'a yira k'a fɔ bi bi na Mali labɛnnen don kunnafoni diko na sira fɛ walasa an bɛ se k'an ka kunnafoni diko koɲɛw saniya k'a sɛnsɛn k'a tɛntɛn ka ɲɛ matériel nana kama minnu bɛ yen fɛnɛ a ɲɛdɔnbagaw don maakɔrɔbaw don a ɲɛmɔgɔ ye Ɲanzan Kulubali de bɛɛ bɛ Ɲanzan dɔn presque journaliste en tout cas journaliste kɔrɔbalen bɛɛ b'a dɔn Ɲanzan ye mɔgɔ min ye a tɛ nata wari nɔfɛ a tɛ nata jɔyɔrɔ nɔfɛ a tɛ nata diɲɛ nɔfɛ donc mɔgɔ don mɔgɔ min hakili sigilen don o don mɔgɔ don donc du coup ale de y'a ko ɲɛmɔgɔ ye c'est pour cette raison u bɛ ka nin résultats kɛ donc n bɛ min fɔ ka nin ko in sɔn ji la vous savez RFI bɛ position min na bi radio dɔ de tun bɛ nin position na Afrique kɔnɔ e b'a dɔn ayi ne t'a dɔn Africa numéro 1 Africa numéro 1 bi n'i y'a so ye biw de b'a kɔnɔ a tununa pourquoi a tununa Umar Bongo ni François Mitterrand kɛ kuma ni président ye Umar Bongo ni Mitterrand cira ɲɔgɔn na Mitterrand tun bɛ fɛ depuis wagati ka Umar Bongo ninnu jɔyɔrɔ ndaraki Africa numéro 1 de ye Umar Bongo dɛmɛ o kɛlɛ la donc depuis o kɛlɛ yɛrɛ sera Bongo bolo Bongo y'a dɔn fanga min bɛ communication na fanga min bɛ radio la donc Bongo fana fanga bɛɛ di radio in kan ka radio in kɛ radio internet dans les années 80 Afrique fan tɛ yen mɔgɔ min tɛ Africa numéro 1 lamɛn waaw c'était une fierté en Afrique u ye fɛɛrɛ kɛ k'o de faga u y'a faga ni FMI ni Banque mondiale de ye u y'olu de su ka programme d'ajustement structurel de ye Africa numéro 1 faga et aujourd'hui RFI y'o nɔrɔ bila donc RFI m'a nɔrɔ bila positivement RFI a nɔrɔ bila négativement pour détruire l'Afrique TV5 a wagati organisation internationale dɔ fana tun bɛ ka wuli Afrique kɔnɔ yan ko URTNA Union des radios et télévisions d'Afrique o URTNA nin fana TV5 bɛ rôle min na bi URTNA fana tun b'o rôle de la pour les télévisions en Afrique u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka URTNA in fana latunu ka TV5 bila a nɔ la mais an ka président nɔ don dɛ Alpha Umaru yɛrɛ kɔnɔli jɔyɔrɔba b'a la TV5 ni yɛlɛnni la aujourd'hui TV5 bɛ ka baara min da an ka culture kan kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don
Benyabala. Destruction fait Afrique qu'on a bi. C'est sur le plan culturel et c'est par ces médias là. Donc on va dire qu'à fond RFI ni France 24 ina fois ya fo chomona uye a essayer ka faire sur chugo ka fo kube la meya voilà wakati ni koredo parce que Africa numéro 1 idam ramina sa Africa numéro 1 follow ni ku radio ta ya mun donné ku Africa numéro 1 parce que wa sura nga nyemo ko sona ou ka aimer FM na mo bolé na FM na ou me soro sira waro kan tukuno mais a utuno mali la peu anna ya soro chugo waro kuma wula wo soro chugo imbe no alibi mais alisa mali chama melote Africa numéro 1 ko kalama ni bora FM na mali kon ro wa soro bora et le tout peu RFI seulement mais tiga bakari ka kuma son dafa RFI seulement madenga RFI bi flaka Swahili fana Hausa fulfulde dron de hali kan robe no ko lu fana essayer parce que quand nous même makata frappe et puis surtout hali bololo sanfé par exemple nebe service mina amapula service en nega service il faut mako kibaru service créé depuis 1972 Mali fait Mali numéro fait mais à barre depuis 1966 muro ke taka wakati pour que ga bamananga anga kan ka ado bala anga baraka chugula donc kibaru nano de cadre kon la o kibaru ou ye fere beke ga kibaru fa Moussa Traoré bi wakati mina Afrique jamana ça dit que l'association des presse communautaires o kumé Mali la akumé kibaru la mais Moussa ka fanga tiena dron ou jera ou dona démocratie fait ka kibaru ko bampew bibinna ambe takamala en sengrende ga ambe serega ni makana yerella nante ni ngana sa donc kibaru be kuna fonu di ayere kana fonu be kibaru be kuna fonu di bamananga flaka ani maraka kan ayere ga kan mais a page Facebook bambulo chaîne YouTube bambulo mais Mokachama ta kalama non agressivité tellement que nous be kan agresser hala anga au chaîne anga page Facebook nous fait nous ya essayer ko noyer donc pour dire que nous ça dit anga hérité ni chila en reberom na bi ambeka en free mais en ala sona tangue ne gon ba ko nyebe ni bulo akonte sa ayi ani nga nyemgo o be kan deme a parla o chogom na ali ministre re ko sa na ministre ko abna ferke ka an deme donc pour dire que hali oro me wole dia asimima kibaru ak yaglito ala ok kibaru ak yaglito ala jamana dembe yaglito e kibaru la en fana ka nyini kata kibaru nyini ka don alibi o lebe ko fo ndi en rek fakauna wala sa bari am tanga babula ban e kene ka wakati ko mbara ka tantika materiala shogal ko kala mai ga do kun temene ay ko me wasa do nya ko lana akunyini ngana ka keni akunye baramu bulu dale mun nya fo wasa do nya o akela ka da hage mun na ayida maka ulula maye ka fo wasa den chama meno munu olu kumana ikara ka fo fanga nyamama do ye nyingali chama ta ka tengu ala mais do fana ya kono nyingali baran bela jele ka bank mamina ka sura ka bo bololo siro sanfé oli kuma munu ke bololo siro sanfé na o ma se ka o courage politique siro ka o fo wasa blon kono el se ko fam chukudi Musa wati do saranga tian fo nyogo yanku iba don abi dawde yana ko le mali den katime toka OK o esprit mimbe no mabla bi jamana ci OK do muna meaningful munu be ka boka pumata OK abu yana de ko le mali den katime mali den toka uti mali den katime toka ma fuye ke ko mi ma delika ke do fe jamana en kono OK wa ibe ka binino ma fuye ke ko ando ma minke OK ni kuna funi ko sirado ni wuli ka do jamana kama de mali ko kama donc we doke be fana doke be doke nu bu ka dunta yinu ku dadi OK o tse ka fanya ko le mali ko bo la katime do kan parce que do be oluma do ala ka dun mais ngolo ba ko no bi ka dun hakila halisa ku mali en no lui OK olu hakila de ka fo bi no le mi fo mali ko la ko di to olu ere bolo ni mi to lu saguna tsere hal ne be fo ngadi la ikan aboy no de olu sawo de be ke OK mali ko tetu wol ma yere jira bambali donc o bayra ka donc olu bo drone ko olu ka position wala ka kuma munun fofo bololo sanla yen ngatu ka tagaye u nga fo sa ma fo premier ministre nyina parce que premier moy mbo fina olu ko ko be mali fait ku be asimi fait OK mais ko on te shogel fait est-ce que be asimi fait oui asimi olu fa asimi ke mo moy ni woni kuma na sinade donc asimi kan ka imirin de la ka est-ce que nous bini fait est-ce que be mali fait ouais an ga tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko numu ka tagabolo yɛlɛma
o bi bɔ Mali kanu na o bi kɛ Mali cilaw di parce que ninnu bɛ ka Maliyɛnw tila di u ka fara mɔgɔw fara di ma u kana miiri fiyewu k'olu dama de bɛ Mali fɛ ni Maliden tɔw ye a tɛ se ka continuer o u ka poste ka falen ne bɛ se k'o de fɔ a kan parce que an bɛ taga bolo min na bi a kɛra e bɛn le cerveau ye o a mana k'u fɛn o fɛn minnu bɛ bɔ ka kumabaw fɔ dɔ kɛra ka nin kuma in na sa u ka bon sens don a kɔnɔ bon sens de b'u jɛ ok bon sens b'u jɛ an bɛ waati na ko sa wagati fana bɛ anw jɛ Bakari kumakan laban b'i bolo nin wagati an bɛ lamɛnbaaw fo Mali an bɛɛ de jɛlen b'a la tiɲɛ ni tiɲɛ bɛ Malidenw bɛɛ bolo o ye Mali de ye ok nka dɔ kana miiri k'i ka fisa Mali in tigiya la ka tɛmɛ dɔ kan n'an y'o miiri dɔrɔn an bɛ jamana ci Mali mago bɛ union sacrée de la jamanadenw bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma jamana in mago b'o de la bi nka maa damadɔ ka dɔw ta k'olu kɛ awa jamana juguw ye olu de bɛ jamana fɛ k'u profiter walasa u bɛ se k'u profiter jamana ka sɔrɔninw na u k'a faamuya ka fɔ k'a tɛ se ka continuer jamana kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ye dɔ kɛ don dɔ la jamana in kɔnɔ yan dɔw y'u ni de olu sara olu balolen b'a la ka kuma bi minnu sara olu somɔgɔw bɛ mun fɔ donc an ka fara awa taabolo dɔw bɛ an ka fara olu la jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka seliw caya amina yarabi amin waati y'an sɔrɔ nɔ ni kumakan b'i bolo walasa an bɛ se ka babu kuncɛ an bɛ foli di ɲɔgɔn ma donc an bɛ selimafo kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ samɛ ko san wɛrɛ ala k'a sɔrɔ jamana in lafiyara amina yarabi jamana in diyara gɛlɛya in an ɲinɛna kɔ amin jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga ta fanga d'u ma amina yarabi ala ka hakili ɲuman d'u ma amin ala ka hinɛ dɔw la amin ala k'u bolo labila amina yarabi k'u bolo labila o de ko in na gɛlɛma yɔrɔ ye k'u bolo labila fɔ gɛlɛya bɛ cogo o cogo n'a ma ɲɛ u bɛ ka taa yɔrɔw la fo duguw la burusikɔnɔnaw la ka taa dɛmɛ di mɔgɔw ma ye ko anw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la sukaro ko tɛ sogo ko tɛ mais jigisigi don mɔgɔ min b'a f'i ma ko a b'aw hakili to ɲɔgɔn na c'est vrai que mɔgɔ min b'a f'i ma ko e min tigɛ bɛ dugu ma tuma dɔw la a bɛ mɔgɔw jɔ ɲɔgɔn na mais an ka baara in kɔnɔna la a bɛ an hakili to ɲɔgɔn na surtout an bɛ baara min na n b'a fɔ u ɲɛna an bɛ baara min na n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa monument de l'indépendance la u bɛ ko dɔ de kalama jama bɛ bɔ dɛ mais jama kunnafoni de bɛ bɔ jamana kunnafoni tan maa si t'o ye kɛnɛma donc mɔgɔ bɛ kɛnɛma bi ala ni anw sababu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn dula tɛ tɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ anw de bɛ kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma pour que u ka bɔ kow kalama faransi ko in depuis wagati min na an b'a kuma daminɛ 2014 2015 kana maa caman kun ma sɔn maa caman kun ma sɔn a kuma ye mais bi Malien bɛ bɛn n'a kan mais parce que dɔw y'u ka vie risquée de on a risqué nos vies hein il faut que u k'o faamuya moi j'ai reçu des menaces wallahi moi j'ai reçu des menaces mais mɔgɔ si m'a mɛn da Maliko la balu bɛ fɛn jumɛn o fana ye Bakari ɲɛforo voilà ok donc Jalo kan ko wagati sera donc an bɛ foli di ka fɔ lamɛnbagaw ko ala ka jamana in kɔlɔsima ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an hinɛ don ɲɔgɔn na ala k'an ka